Assalamualaikum everyone. Welcome to my English class with me, Miss Atika Sendakiriziani. Okay, today we are going to learn about introductions into business English. Nah, hari ini kita bakal belajar mengenai business English. Apa sih itu business English? Okay, let's start it. What the definitions of business English? Business English is a subset of English for specific purposes and might be considered a specializations in the learning and teaching of English or a variant of international English. Jadi, apa sih pengertian dari business English ini? Nah, business English ini adalah suatu bagian dari bahasa Inggris di mana for specific purposes, di mana memiliki tujuan, purpose yang tertentu atau yang lebih spesifik and might be considered a specialization in the learning and teaching of English, di mana bisa kita sebut sebagai spesialisasi dari pembelajaran dan pengajaran bahasa Inggris or a variant of international English. Nah, atau merupakan macam-macam dari English internasional, bahasa Inggris internasional, begitu. For example, English for IT, English for architect, English for nurse. Nah, di situ disebutkan bahwasanya pembelajaran bahasa Inggris hanya ditujukan untuk perawat, hanya ditujukan untuk arsitek, hanya ditujukan untuk IT, anak-anak IT, mahasiswa IT, atau bekerja di bidang IT. Begitu. And next, so what the differences between English business and general English? Nah, pasti kalian semua bertanya-tanya. Nah, apa sih perbedaan antara English business dan general English atau bahasa Inggris umumnya? Begitu. So, are you curious about it? So let's start it. Yeah, this is the aspect to find the differences between general English and then business English. For the first aspect, from the language level atau tingkatan bahasanya, and then the word choice atau berdasarkan pilihan katanya, atau intended use berdasarkan penggunaannya, and then the last is learning methods dari metode pembelajarannya. Okay, this is the first aspect best from the language level. This is the differences between general English and the English business. For the general English, generally everyday English is used by people who are still in early stage of learning English. Therefore, the vocabulary used is still relatively easy to learn. Nah, jadi dari segi level bahasanya, untuk bahasa Inggris umum itu masih basic, di mana untuk para pembelajarnya ini masih di tahap basic skill to know about English. Begitu. Jadi, dengan seperti itu, vocabulary atau kosakata yang didapatkan, yang digunakan masih relatif mudah untuk dipelajari dan dimengerti. Begitu. So, sedangkan untuk English for Business bagaimana? Meanwhile, the use of business English is used by people who are already fluent in English. So, the vocabulary used is classified as advanced or the highest level. Nah, jadi business English itu lebih digunakan untuk orang-orang yang sudah fasih dalam berbahasa Inggris. Di mana vocab yang digunakan pun itu bakal lebih advance atau levelnya bakal lebih tinggi daripada general English. Begitu. And then next, this is the differences best from
the word choices. Nah, for the general English, in general English, you have to explain in detail so that you can convey the right meaning. It could be in business English, the condition or thing you describe already have their own terms of language. For example, in everyday English, you will probably explain using the word travel plan. Jadi begini, untuk bahasa Inggris umum itu kita diharuskan untuk menjelaskan secara detail kepada para muridnya, para mahasiswanya, para pelajarnya, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih terkait makna yang terdapat dalam materi tersebut. Beda lagi dengan business English. Mungkin di business English tersebut, itu sudah ada kata atau istilah di mana itu sudah mendeskripsikan makna yang kita maksud di general English. Itu bakal lebih spesifik. Begitu. Sedangkan untuk general English kita harus lebih detail. Travel plan, rencana perjalanan. So, how about the English business? Nah, in English business, the choice of vocabulary that refers to something can be very specific. This means that there are more and more choices of words available, but they have very specific meanings. For example, in business English, there is the word itinerary, which means travel plan. Jadi, penggunaan kata yang digunakan dalam English business ini lebih spesifik, di mana business English ini mempunyai kata atau istilah khusus di dalamnya. Begitu. Nah, jadi pemilihan kata yang digunakan itu banyak. Hanya saja meaning atau maknanya itu lebih dan sangat spesifik. Seperti contohnya dalam business English itu itinerary, which means travel plans, di mana artinya itu rencana perjalanan. Di general English, rencana perjalanan itu kita terjemahkan travel plans. But in business English, kita punya istilah sendiri, yaitu itinerary. Begitu. And then, for the third aspect, this is, what is that? Wait, this is the differences between general English and the English business based from the intended use atau penggunaannya, gitu. Nah, general English is used for the conversation in a casual setting, so you can use this language when you are talking to family, friends, or those closest to you. Jadi general English ini lebih digunakan untuk percakapan dalam kondisi yang santai, di mana kita bisa menggunakan bahasa ini ketika kita berbicara dengan keluarga, dengan teman, ataupun dengan orang terdekat kalian. Begitu. So, how about English business? And while business English is more focused on being used for professional purposes. For example, di sini business English itu sangat fokus untuk digunakan untuk tujuan yang profesional. Ya, seperti contohnya, when you are meeting with the colleges, business client, and much more. Di sini, seperti contohnya itu adalah ketika kamu bertemu dengan kolega, ketika kamu bertemu dengan klien bisnis, ketika kamu bertemu dengan atasan, or etc. And the use of business English at certain time is indeed important for ease of communications to make it focus or specific. Jadi, business English itu digunakan dalam waktu tertentu
yang dimana ini sangat penting untuk memudahkan komunikasi dan membuat pembicaraan antara kedua belah pihak itu lebih fokus dan lebih spesifik, begitu. And then for the last aspect, this is differences based from the learning methods. Yeah. And then how about the general English? When studying general English, we can get any material. For example, we can learn everyday English by getting used to watching a movie, reading books, or listening to song. Nah, jadi ketika belajar bahasa Inggris umum itu, kita dapat mendapatkan semua materinya secara umum. Seperti contohnya, kita bisa membiasakan dengan menonton film, membaca buku, ataupun listening to music, mendengarkan musik, gitu. So how about the English business? However, it's a little less effective if we want to learn business English. Nah, kebiasaan tadi di general English itu kurang efektif ketika kita ingin mempelajari business English. Therefore, maka dari itu business English classes often use method and priorities practice. Nah, maka dari itu kenapa business English classes itu perlu adanya metode pembelajaran yang dimana lebih memprioritaskan lebih ke praktek begitu. For example, you are accustomed to writing business letter. Kamu terbiasa untuk menjadi seorang penulis di business letter, surat bisnis. Ya, by practicing writing. Jadi kamu sudah praktek untuk menulis. In addition, we also practice to communicate professionally using business English so that we can accustomed to it. Nah, begitupun kita harus juga praktek untuk berbicara, untuk berkomunikasi secara profesional menggunakan kosakata yang tadi sudah ada di business English. Sehingga kita terbiasa untuk menggunakan kosakata atau kata-kata yang terdapat ataupun istilah yang terdapat dalam business English. Gitu. Okay. This is the assignment in this meeting. I'm sorry because I have the invitation untuk mengunjungi competitive fund di mana? Di Brebes. No. Di Bekasi, maaf. So I can't handle my class. I mean, in the offline. So this is only the assignment for you. Please understand about content of video and then make a conclusion and define the vocabularies of business English with your opinion. Jadi di sini pahami tentang apa isi video ini nantinya, and then make the conclusion and define the vocabularies of business English with your opinion. Kemudian membuat kesimpulan, kemudian mendefinisikan kata-kata, istilah of business English dalam business English menurut opinimu, menurut pendapatmu, and then with your own language. Jadi memakai bahasamu, memakai opinimu, memakai pendapatmu begitu. Nah, di sini ada production, marketing, finance, human research management, HRM, and then collect it into my SWU in the form of PDF and the deadline on Friday, 7/20/23. 17/2023. Okay. I think that's all for me, and I'm sorry for my mistake. The last I say,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.